Maya payabak kaya kayo anak. Ngayon haldongay ni ing panigaralan tamo keng mat, ing pamagkumpara kareng aduang sets, gamit ing mas marakal, mas titak, magkasingdakal, ampong ustong ayos ning bilang. Baluyo anak, marakal kayo balo ngening paruminggong ay ni. Ali kami gagana ka at syuke ni lagi king siping mo bang aso panda ka. Buri ng teacher, dakal kayo, balo, anya, makiramdam kayong masalese. King pamanari king lisyon ay ni, asahan da kang atukoy ing mas marakal, mas ditak, ampong magkasingdakal, kareng litrato, ampong bilang. Mapagsunod-sunod lareng bage o numero king ustong ayos ning bilang. Bilang umpisa, buriku, atukoy kaya ka ing sapat mong balo kening leksyon tamong eni. Subukan mong sagutan ing mumunang pamanyubok. Tandaanan, pag-asagot mong ustureng anggang kutang keng leksyon ay ni, malyari na kang sunod keng tutukita mong leksyon. Nungali naman, malyari mong panigaralan deng leksyon, ampong parti na ning module ay ni pasidayo. Pikumpara lareng set, igulis ing kwadrado nung mas marakal lareng bage. Rektangulo naman nung mas maritak. Ampong puso nung bising dakalda. Gawan tayong mumunang halimbawa. Keng set A, pilan lareng rektangulo. Atin tamong 4 rektangulo. Pilan na laman din keng set B. Atin tamong 3 rektangulo. Ing pagawa na kaya katamo ning panuto, i-drawing yaing kwadrado nung mas marakal yaing mumunang set. Nung mas maritak neman, rektangulo. At nung magkasindakal, puso. Lawan niya mumunang set. 4 kwadrado, ing kadwang set, 3. Naning buri ng sabihan nita, mas marakal ya ba yung mumunang set, o mas maritak, o magkasindakal? Ing mumunang set, mas marakalya kesa aking kaduwang set. Nung mas marakalya, i-drawing ye ing kwadrado. Ayan, ing 4, mas marakalya keng 3. Tiro da na kayo nung makanano kayo mag-drawing kwadrado, di ba anak? Dapat pante-pante lareng karelang gulis. Ing tutuki naman, pilan lang triangulo reng at syukeng mumunang set. Atin 6 triangulo. Pilan na laman triangulo reng at syukeng kaduwang set. Atin 7 triangulo. Pikumparata lang yan eh. Saning mas marakal o mas maritak. Mumunang set, 6. Yung kaduwang set, 7. Mas marakal ya ba yung 6 keng 7? Mas maritak ya ba yung 6 keng 7? O mising dakal la? Awa, mas maritak ya yung 6 kesa king 7. Nano na pa yung gawan tamo, ustong mas maritak ya? I-drawing ya ing rektangulo. King pa mag-drawing namang rektangulo, reng aduwang gulis, makabala, reng adwa, makuyad la. Ing tutuking set, mumuna, aduwang mabilog. Kadwa, aduwang mabilog. Nani nga sabi yung kareng set na reng bage. Mas marakalya ba? Mas maritak? O mising dakal? Laway nyo la bilang. Awa, magkasing dakal. Uling pareho lang chatid wareng set.
Nanong ening kaya kayong drawing keng mabilog. I-drawing keng puso uling mising dakala. Aliwane maninggawan tamo kaya ning kapat na bilang. Gumulis bage king bakanting kawun bang akit ing pababang pakasunod-sunod. Gawan ni king papel. O gawan tamo, mababawas la o bababa la ring bilang dareng makadrawing. Kay mumunang set at puso. Kay kakadwa, aduang puso. Nanaya kayang tutuki nung mibabayay ng aduang puso. Awa, kagaling yun naman. Mag-drawing kayong metong puso bang bakit ing pababang pagkasunod-sunod. Atlong puso, aduang puso, at metong puso. Ken tutuki, pilan lareng kakit yung ugis, diamante. Keng mumunang set, atin 5 diamante. Keng kaduang set, 4. Pilan kaya ing i-drawing ta muking kawun bang apakit ing pamagbabang bilang. 5, 4, at 3. Papakit na nangeni ing pababang pagkakasunod-sunod na ring bilang. Gustong pababang pagkakasunod, mababawas la ring bilang. Ngeni, kailangan ta ng abalo ing konsepto ning mas marakal, mas ditak, magkasingdakal, ampong ustong ayos ning bilang mula king mamaba, pakatas, o kabaligtaran. Burita mo ring akit noong atandanan mo ing dati tamo penigaralan. Para king balik-aral, subukan mong pangkatan laring bageng at tsuking lalam, ampong isulat ing halaga king bawat kasunod patlang. At tatandanan nyo pa ba yung leksyon? Anya may milang tamo karitang kaya kayong stick? Anyang pigrupo talang tsapulo, tunggalan, at tsadinalan. Gawan tampa si bayo ito. O reni rin kaya katamong halimbawa, bilangan nyo nung pilan lareng grupong tiyatunggalan, tiyapulo, ampong, dinalan. Magumpisa tamo kayo tang tunggalan o ones. Pilan laret ang atsukeng ones place value. Katuki, pilan laret ang atsuketang tens o apulo. Atin tatawli, pilan laret ang atsukeng hundred so dinalan. Pakisulat siya na pa kayong papel. Iba't lawenta mo nung gusto kaya kayong sagot. Makaniniya ba yung sagot yo? Metong tinalan, atlong tsapulo, 4 tunggalan. King dinrawing tamo ating 1 hundreds, 3 tens, ampong 4 ones. Keng tutuki naman bilang, kalupa na nitang gewa tamong pamagbandel kaleng stick. Bawat bandel ating apulo. Lawen tamong ngeni nung pilan lareng tunggalan, apulo, ampong dinalan. Lawen tamo nung pilan lareng ones, tens, ampong, hundreds. Magumpisa tapa kahit ang ones. Pakibilang na mo retang stick ones. Sunod naman, bilangan nyo retang makagrupong tens. Tatawli, atin ba dinalan? Isulat yun kaya kayong sagot king papel. Kaibat lawen tamo nung ustuin kaya kayong gewa. Makaniniya ba? Keng dinalan ala. Tsapulo, siyam at tsapulo, siyam tunggalan. 0 lareng keng hundreds, 9 lareng tens, 9 lareng ones.
Magaling at tatandaan pa yung nilabasan tamong leksyon. Susunod na bilang, gawan nyo lang pasibayo. Bilangan yung pasibayo nung pilanlareng ones, tens, hundreds. Mag-umpisa tamo karetang ones. Bilangan nyo mo retang tunggal-tunggal nung pilanla. Susunod naman, pilanlang grupong tsa, apulo. Ating tatawli, pilanlareng tsa, dinalan. Isulating sagot king papil. Makaniniya ba yung kaya kanyang sagot? Alang tsa dinalan, 5 tsa pulo, 6 tunggalan, 0 hundreds, 5 tens, ang popang 9 ones. Very good. Susunod na bilang. Yung tutuking bilang, ali kayo pailito ni anak. Laway nyo lareta, makakalagastik. Hatin mo ring tsali mo. Skip counting nyo lo, baka ngay magkasakit. At ating makabandel at siya, apulo. Retang makatsali may gawan nyo, piyaben nyo lo. Makabuo kayo ring siya, apulo. Sige anak, subukan niya kaya kayong papil. Bantali kayo, magkasakit. Bilangan nyo paretang ones. Bilangan nyo retang tens. Ang po paretang hundreds. Gustong magkasakit kayo, ayusan nyo lapa mo at piyabe-yabe rin ones, tens, sampopang, hundreds, kalupaning gewa ko. Ngayon, iking gewa ko, ating 9 makakalag. Tsa tunggal-tunggal. Piyabe ako larin detang tsa 5-5 at piyabe ko retang tsa apulo-pulo. Ngayon, retang ones, pilanlangan bali. Ating atlong tsa 5 at saka 9. Karetang atlong tsa 5 at saka 9, pwede ko lapang igrupong tsa apulo. Hanggat pwede lang igrupong tsa apulo, piyaben-yaben, yula. Makanini ganyan ing magidang grupo. Midagdagan lareng tsa apulo. Mayan na lang bilangan niya ni anak. O ngeni, pilan laretang tsa ones, pilan lareng tsa tens, at tsa hundreds. Makanini ganyan ing magidang grupo. Midagdagan lareng tsa apulo. Mayan na lang bilangan niya ni anak. O ngeni, pilan laretang tsa ones, pilan lareng tsa tens, at tsa hundreds. Makaniniya ba yung sagot yo? Alang tsa dinalan, 5 laretan tsa pulo, 4 lareng tunggalan. 0 hundreds, 5 tens, at 4 ones. Reng tutuki namang straw, makabandel la o makatali lang tsa apulo. Ating kayo bang akakit makakalag, tunggalan? Ala ni anak, tsa apulo la. Ngayon, uston tsa apulo la, lawen nyo rin nung makabuo kayong tsa dinalan. Pilan kasing apulo, ingat nyo kayong dinalan? Nung mag-skip counting kayong 10, balo yung sagot. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yung 100, atin yan tsa apulong apulo. Bilangan nyo namang rin tsa apulo nga rin nung makabuo kayong 100. O yan, yung abuo kong set. Apulong tsa apulo, dinalan. Ating yaban tsa 10 sa mitagan? Ating yaban tsa 1 sa mitagan? Lawen tayo ngayon yung gustong sagot. Ing abuo tamong set, metong adinalan, kibat alang tsa apulo, alang tsa tunggalan. 100s,
0 tens, 0 ones. Magaling kayo at tatandaan ninyo pa yung kakatamong leksyon. Tuloy taning kakatamo ba yung leksyon. Atin kung kaluguran, ame nagtal prutas king karela hardin. Buri na lang pikumpara deng bilang dareng ayag tal na. Kenny, so pantaya. Oy nii chokoy. Atin yang adwang set a prutas. King kailing basket, atin yang 5 atis. King na basket, atin yang 3 mangga. Ing amano ng chokoy, mas marakalya kanu bilang ing atis kesa king mangga. Gusto ya ba'y chokoy? Oreni reng ayag tal ng atis. Bilangan tano mong pasibayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oreni naman deng ayag tal ng mangga. Agnanagnan bilangan. 1, 2, 3. Sagutan tala rin kutang bang aso pantaya i chokoy. Pilan la kasi ring ates, anak? 5. May nakagtalyang 5 atis. Tutuki, pilan laring mangga? 3. May kaagtalyang 3 mangga. Tutuki, sanong prutas ing mas marakal? Hawa, kagaling yo, mas marakal la ring atis kesa king mangga. Sano namang prutas ing mas ditak? Magaling! Siyempre, ring mangga ring mas ditak. Nung pitukyan-tukyan taya ing bilang ning prutas, sano ing magkasunod mula mababa pakatas. Umpisan niya ketan ditak, parakal. Kagaling, mumunaya ing 3 kaybat 5. Nung manibatan man king pakatas, pababa, makananing pamituki na ring bilang. Saning una tamong bilang nung magumpisa tamo kayong matas sa bilang. Magaling kayo talaga, mumunay 5 kaybat 3. Matas, pababa. Lawen mo nala, magkapareho la ba bilang ring atis ampong mangga? Alila ni anak, mas marakala ring atis kesa king mangga. Muntata naman ngayon ni kayong kakatamong leksyon. Mas marakal o more than. Ing bilang, mas marakalya, usto, madadagdag yaing bilang. O rin kaya katamong halimbawa. Lawen nyo lang masalese reng litrato. Ngeni, sabi tamo, mas marakal la ring kutsara kaysa king tinidor. King pamagkumpira, lawen nyo la reng mumunang set. Banta, api kumparayo la keng kaduang set. Ulitan tayo anak, mas marakal la ring kutsara kaysa kareng tinidor. Sunod naman kayong leksyon tamo, mas ditak o less than. Ing bilang, nung mas ditak ya, ampong mababawas siya ing bilang. Reni-ren kaya katamong halimbawa. Dening tutukita mong halimbawa, papakita na mas ditak lareng tinidor kesa kareng kutsara. Adwa lareng tinidor at luna laman deng kutsara. Nung ikumpara tala pasibayo, mas ditak lareng tinidor kesa kareng kutsara.
King pa magkumpara at intamo ring magkasing dakal o as many as. Ing bilang magkapareho la. Tawentala rin tutukita mo halimbawa. Pilan lareng pinggan. Atintamong atlong pinggan. Pilan na laman deng baso. Makantala naman bilang atlong baso. Pikumpara talang nireng pinggan at ding baso. Atin atlong pinggan, ating atlong baso. Reng pinggan, ampong baso, mising dakalla. Pareho lang, tsa, titlo. Lawen nyo na laman ni reng balasenas. May gumpisaya king adwa ing bilang na magdagdag yang metong king bawat anay. Buri ng sabihan, darakal la reng balasenas king bawat kawun. Magumpisa king pababa, pakatas. King makanining ayos, mumunaya ing pababang bilang, pakatas king mas madagul a bilang. Lawenta na laman ni reng pamituki-tukita ring mansanas king kawun. May gumpisaya king atlo, may bawas siya metong imbalang bilang dareng anay. Ing buring sabihan, didita kayang bilang na ring mansanas king balang kawun. Magumpisa king pakatas, pababa. King makanining ayos, mumunaya ing makatas sa bilang, papuntaya king mas pababang bilang. Antin dyan mo nga ba yung pediwanag ko keka? Bang matukoy ing kaya kang belwan, king kaya katamong leksyon, sagutan tala rin, gagawan, king kaya kayong answer sheet. Pakikway na lapa anak at ang nagnag ng tamong magsagot. Sundan nyo la ring panuto ka ring balang gagawan. Ing gawan tamo kay letter A, di na yan check, ing mabilog a litrato na ating mas ditak a laman. Pikumparayo la reng laman daring mabilog. Ing mumuna ating yan 5 mansanas. Ing kadwa, 4 a mansanas. Gawan yo, di na yan check, ing mas ditak a laman. Ing kadwa, atin atlong bag at saka 6 a bag. Sano ka rin, ing atin ditak alaman. Di na yan check. Pangatlo, atin lang libro. Mumunang set, 4 a libro. Ing kadwa, 2 libro. Sano ka rin, ing ating mas ditak a laman. Di na niyeng check. Keng letter B naman, inggawan tamo, di na nyo neman X, ing mabilog ning litratong atin mas marakal a laman. Magumpisa kay number 4, makantay gawan tamo ni anak. Lawen nyo la, retang ating mas marakal a laman, di na nyo lang X. King kapatabilang atin tamong papil. Keng mumunang set, pilan la rin lamana. Ating 6 a papil. Keng kadwang set, atin 7 papil. Sano ing atin mas marakalalaman? Nung mas marakalya, dinan meng X o cross. Keng panlimang bilang, atin pilang lapis. Umunang set, 8 lapis. Kadwa set, 5 lapis. Di na niyang X ing dakal a laman. Ing ka na mabilang, lawen nyo lareng bituin. Mumuna atin yang 4 a bituin. Ing kaduang set atin yang 5 bituin. Pakidinan nyo na pang X itang mas marakal. Ayari yun na itang gagawan tamo kayong answer sheet, anak. Ileleyo lapangin ni at kumakayong papil. Susunod tamong gawan, gumulis kang bage king bakanting kahon bang apakit ing pababa.
pakatas a pagkasunod-sunod na rin bilang. Keng kaya kayong papil, isulat siya paitang number 1, tsaka kayo gawang atlong kawun. Keng mumunang kawun, di nanyeng anam a bayabas. Ing pangadwa, 7. Keng pangatlo, pilan kaya ing i-drawing yu, banta apakat yu na mi dagdag lareng 7 bayabas. Magumpisa kayong 6, 7, pakatas nung pakatas. Kaya tantawling kawun, mag-drawing kayong bayabas, mas marakal bilang kesa aking 7. Susunod anak, gawa kayong atlong box pasibayo kay number 2. Ing mumunang kawun, di naniyeng 7 luklukan. Pakidrawing. Kay kaduang box o kawun, mag-drawing kayong 8 luklukan. Atin 7, 8, pilan kaya yung drawing nyo kayong susunod na kawun, bang ipakit itang mababang bilang patas neng patas. Pakisulat naman ngayon niing 3 bilang. Makanta mo rin ng gawan at kawun, kayong mumunang kawun, atin 5 tasa. Kayong kaduang kawun, 6 a tasa. 5, 6, pilan kaya yung katuking kawun? Mayari na kayo karetang 3 bilang anak? Magaling. Ngeni, kayong kabilang papel naman, misulat kayo ring numbers, ang popang at kawun. Pero ngeni, inggawan tamo, magumpisa keng pakamatas, pababang bilang. May ka-drawing na kayong 3 kawun? Keng mumunang kawun, makadrawing na kayo pang apulong masayang lupa. Keng kaduang kawun, 9 ang masayang lupa. 10 ang popan 9. Pilan kayang masayang lupa ng drawing keng 3 kawun, bang ipakit ing pababang bilang. Apulo, 9, pababa. Kenta ng kaduang bilang, mag-drawing kayo ulit at 3 kawun. Keng mumunang kawun, atin 7 bituin. Biyasa na kayo mag-drawing star, di ba anak? Mag-drawing kayong 7 star. Keng kaduang kawun, 6 a star. 7, 6, pababayang bilang. Pilang kaya yung i-drawing nyo kay susunod na kawun? King tatawli at pangatlong bilang, pa-drawing pa si Bayong 3 kawun. Keng mumunang kawun, mag-drawing kayong 12 puso o 12. Keng kaduang kawun, mag-drawing kayong 12 metong o 11. Atin tamon 12, 11, pilang kaya yung drawing tamo kay susunod na kawun? 12, 12 metong, bawasan yung bilang. Dakal tamo gawan keng kaya kayong papil, ne? Abang patuloy ya ing pamagsane mo, lalo yang madadagdagan ing belwan mo keng kasanayan. Susunod tamong gawan, isulat ya ing letra ning ustong pagkasunod-sunod na lang litrato king pababa, pakatas. Magumpisa la kay mababang bilang, midadagdag la, mitatas la. Keng mumunang bilang atin tamong 3 set dareng ladybugs. Keng set A atin 10, set B atin 8, set C ating 6.
Pito-kito kita la, magumpisa kayong peka maritak, hangga kayong peka marakal. Laway nyo na lamang masalese nun sa nuing ating peka maritak. Itang letter C ating yang anam alaman. Peka maritak ya. Isulat yung letter C keng mumunang gulis. Nung peka mababa yung letter C, padagdag ng padagdag. Naning katukinan ning ana mabilang nung bidagdagan ya. 8. Susunod, kabitsyo kayong gulis. Letter B. Nung may gumpisa tamo kayong C, atin yang 6, B, atin yang 8, sano ing peka marakal, iya ing kabitamo keng pinakatatawli. Happening letter A. Apulong bilang. Lawentana mo nung ustuya, magumpisa kay tampeka mababa, pakatas ng pakatas. Letter C, atin yang 6. Letter B, atin yang 8. Letter A, atin yang 10. May gumpisaya kay peka mababa, hanggang kay peka mata sa bilang. Happy ni taytang ausan tamong least to greatest. Peka mababa hanggang kay peka matas. Keng kaduang bilang, atin lang set dareng ayop. Set A, atin lang 5. Set B, atin lang 3. Set C, atin yang 7. Pisto-kito kayo lang yan magumpisa kayong peka mababa, hanggang kay tampeka matas. Itampeka mababa, laway niya yung letter na, isulat niya kayong mumunang gulis. Padagdag na lang, padagdag bilang. Subukan nyo na laman sagutan dahil susunod na bilang. Letter A, aduang ulad. Letter B, atlo. Letter C, metong. Saan yung ating pinakamatitak? Bilang, isulat yekeng gulis itang letter na. Ditak, padakal ng padakal. From least to greatest. Ingkapat na bilang, atin lang, tulang. Letter A, atlon tulang. Letter B, 6. Letter C, 5. Laway niyo itang pinakamaritak, papunta kayong pinakamatas. Ing panlimang bilang, mariposa. Mumunang kawon, atin 4. Kadua, atin 5. Kapat, ating 6. Pito-kito-kiyo laretang mariposa, mag-umpisa kayong pinakamaritak, papunta kayong pinakamarakal. From least to greatest. Mayari na kayo ba anak? Pakatsula kang ima, nung gusto la rin kaya kayong gewa. Susunod tamong gawan. Pantunan la ring set, daring bage, magkasing dakal. Keng set A at set B. Dinan yang gulis. Mayan mo yung gawan yeni. Lawen nyo laretang parewong bilang. Awaray ni Reng halimbawa. Keng set A tamo pa. Ketang mumunang bilang atin sanitizer. Gagamitan laretang panlinis keng kaya kayong gamat. Kaduang bilang, 6 aatis. Katlong bilang, metong aboti na ning vitamin C. Kapat, 4 mangga. Ating kalima, 5 burarol. Keta letter B, 4 thermal scanner. Susunod, 5 sabon, 2 basket, 6 lollipop, at metong ring. Sano ka rin ing pareho bilang. Anti mo ita number 1 as number 1. Adwalan sanitizer. Sano kayong letter B, retang atin aduwang bilang. Pidinan nyo lang gulis. Pitayid yun lang.
Mayari na kayo ba? Bakit yung pasibayo kang iman nung gusto larigya kayong sagot? Ing tutokitang pamagsan Marakal tamo gagawan anak bang lalo kayong mabiyasan Gawan tamo di na nyan check ing set apapakit pababang bilang. Pababa, pakatas. Retang set, may gumpisala kang di kabilang, padakal no, padakal. Pakisulat ing number 1, kaya kayong papel. Maski aliyo na lay drawing, kabit siya na mo kayong bilang, nun check la. Ing panuto, di na lang check, nung papakit lang, mababang bilang, pakatas. Anti mo kayo mumunang bilang, 4 alolipap, 5, kibat, 6. May gumpisaya ba kayong pena kamatitak? Hanggang kitang peka marakal? Opo, di ba? 4, 5, 6. Di nang yan check, ketang number 1. Kaduang bilang, may gumpisaya kayong aduang lukulukan, at 4. Papakit siya bang mababang bilang, patas ng patas, peka mababa, hanggang kayong peka matas. Katlong bilang, atlong bulong, atlu, adwa, metong. Nung papakit siyang bilang mababa patas, di na niyeng check. Nung ali, ala kayong isulat. Kapat na bilang, aduwang bayabas, atlu, 4. Papakit siya bang peka mababa, pakatas sa bilang? Ating tatauling bilang, aduwang saging, adwa, adwa. Para-paraw lang siya, tidwa. Di na niya ba check? Papakit siya bang peka mababa, pakatas sa bilang? Ing tutokita ang gawan, pikumpara ing adwang set. Pilugan niya ing ustong sagot. Pakikwaring kaya kayong answer sheet at karinta mo magsagot. King kaya katamong number 1, lawan nyo nung pilanlareng at saka set A. 4 rambutan. Pilanlareng kayong set B. 4 lamo namang rambutan. Nung pikumpara tala, pilinan ye ing makasulat keng kawun. Mas marakalya ba? Mas ditak? O magkasing dakal? Bilugan ye ing kaya kayong sagot. Keng kadwa naman bilang, mumunang set, 6 mariposa. Kadwang set, 3 mariposa. Gustong magkumparata mo, lawen nyo laretang ketang mumunang set. 6, kadwa, 3. O, nano kaya yung pilinan nyo nga tsukeng kawun? Mas marakal labaret ang 6? Mas ditak? O magkasing dakal? Bilugan niya, kaya kayong sagot. Ing katlong bilang naman, lawen talaret ang ladybugs. Mumunang set, pitanla? 5. Kadwa set, 6. Pikumpara tayo tan 5 keng 6. Mas marakalya, mas ditak, o magkasing dakal? Pakibilog, ing kaya kayong sagot. King kapat bilang, ing mumunang set at inyang atlong palda. Ing kadwa set, at luya mo naman palda. Naning papakit na ring set. Mas marakal, mas ditak, o magkasing dakal? Pakibilog, ing kaya kayong sagot. Ing tatawlita mong bilang, metong asaging keng mumunang set, aduang saging keng kadwang set. Naning papakit da. Mas marakal, mas ditak, o magkasing dakal? Pasibayo, bilugan niya kaya kayong sagot. Oray ni rin kaya katamong dapat tandanan. Mas dakal o more than, gustong ing bilang mas marakalya
ampong madadagdag yan kayang bilang. Mas ditak o less than ustong ing bilang mas ditak ya ampong mabawabawasan niya ing bilang. At misingdakal o as many as ustong reng bage magkapareho la bilang. Nanula pa si bayo anak? Mas dakal, more than. Mas ditak, less than. Misingdakal, as many as. Atin tamo ring awsa na order, magumpisa kayong least to greatest. From least to greatest or vice versa. Kabaligtaran, from greatest to least. Ustong dara kala reng magkasunod-sunod na bilang, ing awos tamo, least to greatest. King makanining ayos, mumunaya ing pababang bilang, pakatas king mas maragula bilang. Ulitan nyo nemo anak, least to greatest. Least to greatest. Peka mababang bilang, pakatas ng pakatas. Ustong diritak ing pamisunod-sunod na rin bilang, ing awos ka naman kanini, magumpisa keng greatest to least. Ulitan nyo nepa anak. Greatest to least. King makanining ayos, mumunaya ing makatas a bilang, papuntaya keng mas pababang bilang. Ali kayo pa'y lito anak. Least to greatest. Peka maritak, padakal ng padakal. Greatest to least. Pinakamarakal, paditak ng paditak. Antin dyan man ang kiyakatamang lesyon. Magaling. Makabilibing kaya kan sipag ampong tiyaga. Maski ating pandemya, alangad lang king pamagaral mo. Buri mong mag-aral ampong mababiyasa. Adyang at syuka kayong bale, kailangan mo pa rin ding bage na dapat ihanda king keka pamagaral. Igulis mo king kawun, deng anyawaran dareng kondisyon. Pakisulat yun na lapakin papel deni anak. Mas marakal metong kaysa king makagulis a notebook. Pakisulat siya number 1, mumunang set, atin 7 notebook o kwaderno. Ketang kawon, mag-drawing kayo kanong mas marakal metong. Nung pitula rin notebook, dagdagan mo lang metong magilang, pakidrawing keng kawon. Kadwang bilang, mag-drawing kayong lapis. Mas ditak adwa, king makadrawing a lapis. Pilan lare makadrawing a lapis? 6. Nganyawaran na, mas ditak adwa. Bawasan nyo lang adwa ret ang 6 at i-drawing nyo laking kawun. Kenita ng 3 bilang. Number 3, magkasing dakal, kalupa dareng makagulis a tinape. Atin atlong tinape, mag-drawing kayo kanong kasing dakal dareng makagulis a tinape. Kapat a bilang, gumulis kang luklukan, magumpisa king pababa, pakatas a bilang. Isulat nung pilan ing ginulis. Magumpisa kayo kayong metong aluklukan. Pakatas siya ing bilang. Isulat la karembalang kawun. Ing pantauling bilang, gumulis kang baso, magumpisa kayong pakatas, pababang bilang. Isulat nung pilaning kaya kayong ginulis. Ikayong bahala nung pilanin drawing yu kahit ang mumunang kahon, basta apakit yu na pekamatas pababang bilang.
Taulita na mong gawa nini uling buri kung apatunayan nung ika tutukang mebiyasa. Gawan tala rening tauling gawain. Lawen lareng litrato king kawon, buwan lareng litrato tukyan ing panutuking lalam. Mumuna, mas marakal adwa kareng orange. Atin 8 orange, magdrawing ka kanong mas marakal adwa. Hintutuki atin 3 mansanas. Magdrawing ka kanong kasing dakal dareng mansanas. 4 atin 7 abokado. Magdrawing ka kanong mas ditak metong kareng abokado. 4 ating 4 mangga. Magdrawing ka mas marakal 3 kareng mangga. Tatawli atin 6 strawberry. Magdrawing ka kanong mas ditak 4 keng strawberry. Biyasa na kayong talaga anak, antin dyan yo, katamong leksyon. Sadyang makabilib kayo talaga.